এবার শিলচর রামনগর বাইপাসে ট্রাকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হলেন একাধিক পুলিশ কর্মী। এই ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল রাতে। এদিকে মঈনুদ্দিন নামের এক কনস্টেবল আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিলচর মেডিকেল কলেজের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন বলে জানা গেছে। অবৈধ সামগ্রী পরিবহন করা একটি ট্রাক আটক করার সময় এই ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গেছে মিজোরাম থেকে আসা একটি ট্রাকে অবৈধ সামগ্রী রয়েছে খবর পেয়ে গুঙ্গুল পুলিশ বাইপাসে তল্লাশি চালিয়ে 4টি ট্রাক আটক করার চেষ্টা করে, কিন্তু একটি ট্রাক পুলিশের গাড়িতে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। এরপর আরও 3টি ট্রাক পালিয়ে যায়। এতে গুরুতর আহত হন পুলিশ কর্মীরা। এর মধ্যে সংকটজনক অবস্থায় রয়েছেন কনস্টেবল মঈনুদ্দিন। পুলিশ এই ট্রাকগুলোকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। অসম মণিপুর সীমান্তে ফের উত্তেজনা। জিরিঘাটের বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় টহলদারি অব্যাহত কাছাড় পুলিশের। সম্প্রতি সীমান্ত এলাকার বেশ কয়েকটি বসত বাড়ি জ্বালিয়ে দেয় একটি অঘোষিত জঙ্গি সংগঠন। এ নিয়ে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। প্রায় শতাধিক পরিবার গড়চারা হয়ে আশ্রয় নিয়েছে কাছাড় জেলার লক্ষ্মীপুর বিধানসভার বিভিন্ন প্রান্তে। এই অশান্তি কাছাড় জেলা তথা বরাক উপত্যকায় সরিয়ে না পড়ায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে পুলিশ প্রশাসন। জিরিবাম থেকে গৃহ ছেড়ে পালিয়ে লক্ষ্মীপুরে আশ্রয় নেওয়া লোকদের বিধায়ক কৌশিক রায়ের তৎপরতায় শরণার্থী শিবিরে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। এদিকে শান্তির পরিস্থিতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসন এবং লক্ষ্মীপুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে স্থানীয় বুদ্ধিজীবী মহল এবং সংগঠনগুলোকে নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এলাকার 2টি পুলিশ চেক গেট, নদীপথে একটি চেক ওয়াচ পোস্ট স্থাপন করার দাবি উঠলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সক্রিয় সহযোগিতা করার আশ্বাস দেওয়া হয়। सारे जितने भी यहाँ पे जनजाति हैं, जो अलग अलग कास्ट, अलग अलग ट्राइब्स के जो लोग हैं, सबके इसको हम लोगों ने बुलाया। इन सब की बातें हम लोगों ने सुनी और हमारा एक ही मैसेज है कि वायलेंस इन असम मे नॉट बी एक्सेप्टेड एट एनी कॉस्ट। उसके लिए अगर कोई भी इशू है तो हम पुलिस प्रशासन सब आपके साथ हैं, आपके लिए कुछ भी प्रॉब्लम होने पर हम लोग प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारा यहाँ पे प्रेजेंस पिछले 15 में से यहाँ पे बहुत बढ़ा कर रखा है। वो रूमर्स जो खास करके बुलाए जाते हैं उसके लिए हम लोगों ने इनको बोला, जो हमारे आए थे रिप्रेजेंटेटिव, उनको बोला कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, आपको अगर इन्फॉर्मेशन आपको सच भी लगता है, फिर भी ये प्रूडेंट है कि आप उसको एक बार वेरीफाई करें अपने लोकल ओसी से या अपने सर्कल ऑफिसर से, और बिना वेरीफाई के किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप आगे प्रोपगेट ना करें। और हमारा आशा है कि जैसे पिछली बार हम लोगों ने पिछले महीने भी हम लोगों ने केस करने की थी और वो सक्सेसफुल रहा था, हमारा आशा है कि जितने अच्छे से पेशेंटली उन्होंने हमारी बात सुनी, इस बार का भी मीटिंग जो सफल होगा और यहाँ पे कोई वायलेंस नहीं होगा। फिर कोई ऐसा प्रैक्टिकल ह्यूमर के क्षेत्र में हम बोलना चाहेंगे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ह्यूमर फैलने से पहले ही उसको हटाया जाए, क्योंकि एक बार उसको फैल जाता है तो बहुत मुश्किल होता है और बाकी कन्विंस करना ह्यूमर है। अब तक कितने हम और इंग्लिश हुआ इसमें अभी आज के डेट में तकरीबन 600 लोग आएंगे। आपके मार्केटिंग है और कुछ और गाँव में कुछ लोग कम इसी 2 गाँव में लोग आए।